गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बहुत बड़ा एक इवेंट होने वाला है इस्लामाबाद में, और वो IFC, जो एक इस्लामिक कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है, अरब कंट्रीज़ की, और उसका 48 जो समिट है दैट विल बी गोइंग ऑन इन इस्लामाबाद। और काफ़ी अल्लाह गुल्ला जो है पॉलिटिकल तरीके से भी है, लेकिन नो डाउट अबाउट दैट कि इस समिट के हवाले से एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है। मुद्दे जो है वो दो हैं। एक तो ये है कि कश्मीर के हवाले से कहा जा रहा है कि कश्मीर के हवाले से ये स्पेशल इवेंट होने जा रहा है। इसके अलावा फ़लस्तीन और भी कुछ इश्यूज़ हैं जिसको डिस्कस किया जाएगा। क्या हो पाएगी ये सारी चीज़ें या नहीं, इस पे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उसमें जाने से पहले आपसे कहूँगा, जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन का बटन दबाना और लाइक का बटन दबाना जो है आपने नहीं भूलना, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट जो न्यूज़ अपडेट्स है इस रीजन के हवाले से आपको मिलती रहे। बात हो रही है वो IC के हवाले से। मेरी पहले भी काफ़ी सारी जो वीडियोस हैं मैंने इस हवाले से की हैं। कब कब पाकिस्तान के अंदर इसके जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो हुए हैं 1974, 1997, 1970, 1980, 1993 एंड 2007। वैसे तो अभी 2021 में लेटेस्ट एक अफगानिस्तान के हवाले से भी एक इवेंट हुआ, लेकिन इसके अलावा जो ओवरऑल इश्यूज के ऊपर बात हो रही होती है, तो ये इवेंट जो है ये मैंने आपको बताया हुआ है। इस्लामाबाद में होने वाला 48वां जो फॉरेन मिनिस्टर इजलास है, पार्टनरिंग फॉर यूनिटी, जस्टिस एंड डेवलपमेंट, शराकत बरा इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की के उन्वान से हो रहा है। इस इजलास में OIC को दरपेश अहम मामलात पर 100 से ज़्यादा जो रेजोल्यूशंस हैं उस पर गौर किया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इस इजलास में पाकिस्तान का मकसद इत्तेहाद को फ़रोग़ देना और मुस्लिम दुनिया को दरपेश मसाइल पर यकसुई पैदा करना होगा। इन मसाइल में तमाम मुसलमानों बशमूल कश्मीरी और फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए इंसाफ की फराहमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मुतालिक अहदाफ पर अमल और मुस्लिम दुनिया में तरक्की और खुशहाली के लिए शराकत को फ़रोग़ देना और कोरोना वबा के असरात से बाहर आने को यकीनी बनाना शामिल है। पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ये इजलास दो वजूहात की बिना पर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इनमें पहली वजह तो कश्मीरियों के हक की खुदअरादियत का इदराक और दूसरा इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए खतरात को मौसर तरीके से रोकने की ज़रूरत है। ठीक है, ये बात क्योंकि जो लास्ट हुआ था उस वक्त भी ये कोशिश की गई थी कि कश्मीर के हवाले से इसके ऊपर बात होगी, लेकिन क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली इसका काम है क्योंकि इसको कोई जिसे कहते हैं नाटो की तरह कोई इनके पास फौज नहीं है, और सेकेंडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो है वो जितने भी इसमें कंट्रीज शामिल है मुस्लिम कंट्रीज, उनके पास मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई बहुत ज़्यादा ताकत भी है जिसके ज़रिए ये लोग किसी को इन्फ्लुएंस करके और वो कर सकें। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो अखलाकी तौर पे हम कहते हैं वो दबाव ज़रूर डाला जा सकता है, लेकिन वो भी जब हम देखते हैं तो इज़राइल से लेकर अभी तक जो इज़राइल के हवाले से ये उस वक़्त बना था, उससे लेके अभी तक ऐसा कोई वो नहीं हुआ। कश्मीर के हवाले से नो डाउट कि इन्होंने कुछ टाइम तक ये चीज़ें जो है ये लोग करते रहे, लेकिन वो नहीं हो सका। हिंदुस्तान का भी एक अगर हम OIC को देखते हैं तो उसका भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। उसकी वजह क्या है? आपको याद होगा 2000 गालिबन 18 में ये इसका जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन हो रहा था रियाद में। पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को वहाँ पे रोक सके, उनके फॉरेन मिनिस्टर को रोक सके, और अगर रोक ना सके तो एटलीस्ट इतना हो कि वहाँ पे वो अपना जो स्पीच है उसको कैंसिल करवाया जाए। बट पाकिस्तान उसमें नाकाम रहा था, और वो जो उनकी प्रेजेंस थी हिंदुस्तान की वो रही थी, और इसके साथ साथ ये हुआ था कि पाकिस्तान ने उससे वॉक आउट भी किया था, और शाह महमूद कुरैशी ही उस वक्त के हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे। और फिर उसके बाद उन्होंने एक बड़ी सख्त किस्म का एक इंटरव्यू में बात की थी अरब कंट्रीज के हवाले से, जिसकी वजह से वो लोग नाराज हुए थे। अब मतलब ये वाली बात करना मैं आपको एक एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि यार हाँ, अगर वो कहते हैं ना कि इन तिलों में तेल नहीं, तो अगर
ये चीज़ होती और हमने इनको पास्ट में या देखा होता है या कुछ अरसे कुछ मौक़ों पे हमने देखा। बट अगर लास्ट 5 ईयर्स को हम ले लें, तो इसका जो रोल है स्पेशली जिस इश्यू को हम उठाते हैं, पाकिस्तान उठाता है, दैट इज़ द कश्मीर इश्यू। वहाँ पे इनका रोल इन्होंने अपना बड़ा लिमिटेड किया है और इन्होंने एक साइड लाइन इख्तियार की हुई है। तो अब हम अगर इससे कोई बहुत बड़ी होप्स रखते हैं, तो मेरे ख़्याल में वो हमारी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। हाँ, अगर हम अपना जिसे कहते हैं कि सऊदी अरेबिया के साथ या बाकी कंट्रीज़ के साथ उस लेवल पे अपने रिलेशंस को लेके चले जाएँ, जिस तरह हिंदुस्तान लेके गया है, जिस तरह बाकी कंट्रीज़ लेके गए हैं, तो शायद फिर वो हमारे साथ खड़े भी होंगे। लेकिन इस वक़्त क्योंकि पोज़ीशन वो देखते हैं, वो कहते हैं तेल देखो और तेल की धार देखो, और मैं इस तरह की बातें आज बड़ी आ रही, इत्तेफ़ाक है इस वीडियो के अंदर। बट द थिंग इज़ कि उनको जब पता ये लगता है कि यार पाकिस्तान एक और तरीके से हमारे साथ होता है। नो डाउट पाकिस्तान ने भी उनके लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं, बट द थिंग इज़ कि उनको जब ये पता लगता है कि यार अल्टीमेट जो गोल है वो कुछ पैसों के लिए है और वो माँगते हैं, तो फिर वो भी थोड़ा-सा इरिटेट करते हैं चीज़ों पे। और सेकंडली जो हिंदुस्तान ने पिछले तकरीबन लास्ट 7 टू 8 या 10 ईयर्स में उन्होंने जो अपने पाँव जमाए हैं इन कंट्रीज़ के अंदर जिनका इजलास होने वाला है इस्लामाबाद में, तो वो चीज़ उन्होंने यकीनन ब्रेक की है और हमने यकीनन लूज़ की है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमने ये जो प्लेटफ़ॉर्म है इसमें हम बहुत ज़्यादा बैक फुट पे चले गए। हमारा बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदुस्तान को इस बात के हवाले से जब भी हमने देखा, तो वो कोशिश करते रहे कि यार किसी तरीके से बैरियर्स तोड़ दें, ये जो लाइन है इसको ये क्रॉस करके और यहाँ पर अपनी प्रेज़ेंस को यकीनी बनाएँ, और उसमें उन्होंने टाइम के साथ-साथ वो चीज़ अचीव की है, जो हमने लूज़ की, वो उन्होंने अचीव कर ली और वो जगह जो है, वो प्लेस जो है, वो फ़िल कर दिया। ठीक है, इस वक़्त भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो मीटिंग है, नो डाउट फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द ओआईसी कंट्रीज़ इन इस्लामाबाद। तो नो डाउट पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि यार ऐसा नहीं है, अच्छा मौका नहीं है, इट्स अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी फॉर पाकिस्तान। बट एक तरफ हम एक पॉलिटिकल टर्मोइल में फँसे हुए हैं, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में फँसे हुए हैं। सेकेंडली इकोनॉमी के मसाइल से हम सख्त किस्म के हम लोग फेस कर रहे हैं। वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और इसके बाद फिर जब वो लोग ये देखते हैं, तो यकीनन उनको भी ये नज़र आ रहा है कि यार माइट बी पॉसिबल द गवर्नमेंट विल बी चेंज वेरी सून। तो जो इसकी इम्पोर्टेंस है शायद वो उस तरह की ना हो। और मैं एक और बात भी इसका एलामिया यकीनन आपके साथ जैसे ही आएगा तो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। लेकिन जिन-जिन चीज़ों के ऊपर बात होनी थी वो मैंने आपको बताई। लेकिन फिर मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि इसके 2-3 बड़े जो हैं कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत या इस तरह के और कुछ ममालिक, मैं आपको इवन ईरान, मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि वो इसके हवाले से कोई ऐसी स्टेटमेंट से वो यकीनन वो गुरेज करेंगे जो उन्होंने नवंबर में भी किया। और उनके सेक्रेटरी यहाँ पे आए और उस वक्त भी उन्होंने सख्ती से इस चीज़ को अवॉइड किया। मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा भी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखी तो गई हैं, बट होगा नहीं मेरे ख्याल में, क्योंकि हिंदुस्तान भी क्लोज ताल्लुक में मौजूद है और यकीनन उन्होंने इससे पहले भी उनको पता है कि यार ओआईसी समिट हो रहा है, तो ऐसी कोई बात इन कंट्रीज की तरफ से लोग तो कहते हैं, हमारे हिंदुस्तानी दोस्त कहते हैं कि यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई कहता है रशिया के ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। चाइना के ऊपर अगर सैंक्शंस होती है उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है। हिंदुस्तान के खिलाफ अगर कोई इस तरह की जॉइंट स्टेटमेंट आ जाता है, तो अगर वो ये कहें जी हमने तो कश्मीर हमारे पास है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, बहुत सारा फ़र्क पड़ता है डिप्लोमेटिकली। हाँ, हम जो अवाम होते हैं बेसिकली हम हैं जज़्बाती कौम, और हम कहते हैं यार हमारे पास तो गन है, बंदूक है, ये है, वो है, ताकत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। बट ये वाली जो चीज़ है ये बड़ी इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से यकीनन हिंदुस्तान ने अपने घोड़े भी दौड़ाए होंगे और उन्होंने पहले से इस चीज़ की सेटलमेंट की होगी। लेकिन
خیر وہی والی بات ہے کہ کشمیریوں کا تو مجھے نہیں لگتا کہ کشمیریوں نے کوئی ہوپس رکھی ہوئی ہے، کیونکہ میری بھی وہاں کچھ لوگوں سے پچھلے 2-3 سالوں سے بات ہوتی ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی وہاں پہ انہوں نے مودی جی نے ان کو وہ کر لیا، اس کا اسٹیٹس چینج کر لیا، یہ وہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید پاکستان اس طرح کا رول اب پلے کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے۔ یہ بات بہت سارے لوگوں نے جو پہلے نہیں کرتے تھے، اب وہ یہ بات یقیناً وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ بھی پاکستان نے اپنی ایک پوزیشن رکھی ہوئی ہے، لیکن بڑی ویک پوزیشن ہے انفارچونیٹلی۔ میرا ملک ہے پاکستان، میں اس کا سٹیزن ہوں، اور اچھا آپ کو نہیں لگتا یہ سارا کچھ، لیکن انفارچونیٹلی یہ چیزیں ہم بڑی ویک گراؤنڈز پہ اس وقت کھیل رہے ہیں، اور مجھے ہوپلیس، آئی ایم ناٹ ہوپ لیس پرسن، بٹ جو ریالٹیز ہوتی ہیں وہ آپ کو دیکھنی پڑتی ہے، آن گراؤنڈ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو دیکھنی پڑتی ہے۔ تو پاکستان نے شاید یہ نومبر میں بھی ٹرائی بہت کیا تھا شاہ محمود قریشی صاحب نے، لیکن اس وقت ہماری دال نہیں گلی تھی۔ اب بھی بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے اس چیز کے اوپر کہ شاید ہمیں کوئی دال ہماری گل جائے، لیکن اس وقت بھی اگر سعودی عربیہ نہیں کرے گا، میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ اگر سعودی عربیہ نہیں کرے گا تو باقی لوگ لازمی سی بات ہے ان کو فالو کرتے ہیں، موسٹلی کنٹریز جو عرب ممالک ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر کوئی ڈیسائیڈ کرتے ہیں چیزیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہیں نہیں جی اگر سعودی عربیہ نہیں بھی کر رہا تو ہم کر لیں گے۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہاں پر ہندوستان نے اپنا جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ میں کہوں گا وہ سعودی عربیہ اور یو اے کے ساتھ اتنی مضبوط کی ہوئی ہے کہ وہاں پر میرا نہیں خیال کہ ایم بی ایس یا فورن منسٹر آف سعودی عربیہ یا المختوم صاحب یا پھر وہاں کے فورن منسٹر یا کوئی اور حکومتی رکن کوئی ایسی چیز کرے گا جو ان کو نظر آتا ہو کہ ہندوستان ہم سے ناراض ہو یا ان کی وہ ناراضگی مول لینا نہیں چاہتے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک رشیا کے حوالے سے، سینکشن کے حوالے سے، کہ ان کا جو کروڈ آئل ہے وہ ہندوستان خرید رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں سینکشنز میں نہیں آتی۔ حالانکہ میں آپ کو بڑا کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز پاکستان کر کے دیکھ لے، میں دیکھتا ہوں کہ پھر وہ سینکشن میں کیسی یہ چیزیں نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا ہوا ہے، اور اب میں یہ نہیں کہتا کہ ہندوستان غلطیاں نہیں کرتا، ہندوستان میں کوئی مسائل نہیں ہوتے، یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ویکنیسز ہیں ہندوستان کی بھی، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ انہوں نے ایک ایسا اسٹرانگ بیس بنا دیا ہے چیزوں کا، ڈپلومیسی کا، اکانومی کا، باقی اور بہت ساری چیزوں کا، جس کی وجہ سے وہ ویکنیسز کو وہ آہستہ آہستہ سے اسٹرینتھ میں کنورٹ کر رہے، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی اسٹرینتھس کو ویکنیسز میں کنورٹ کر دیا۔ یہ ہم لوگوں کا اچھا اسلاموفوبیا کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ ہونی چاہیے۔ میری ایک ویڈیو یقیناً آپ نے دیکھی ہوگی ابھی کچھ دن پہلے، اس حوالے سے وہاں پر کیا ہے، اسلاموفوبیا از ناٹ دا اونلی میٹر فار پاکستان، یہ ہر مطلب مسلم جتنے بھی دنیا بھر میں رہتے ہیں ان کے مسائل ہیں۔ اس حوالے سے یونائٹڈ نیشن میں ریزولوشن اس پہ مطلب پیش ہوئی اور منظور بھی ہوئی، ایکسیپٹ ہوئی، اور او آئی سی بھی اس کے اوپر کام کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے شاید بیک گراؤنڈ میں اور بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی۔ ہمیں ایک ایسا اسٹرانگ بلاک بنانا پڑے گا کہ واقعی میں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں یار اگر کوئی کسی کے ساتھ کچھ ایسا کرتا ہے تو اس کے اوپر سٹینڈ لیا جائے گا، لیکن یہ سٹینڈ لے گا کوئی نہیں، سٹینڈ کوئی نہیں لے گا۔ بہت ساری چیزیں ہم کہتے ہیں جی اسرائیل، ابھی لاسٹ میں نے آپ کو بتائی تھی، شاید اس بچے کی ویڈیو میں نے نہیں دکھائی تھی، لیکن میں نے ٹویٹر پہ لکھا تھا کہ یار یہ شرم کا مقام ہے، ایک چھوٹے بچے کو، 10 سال کے بچے کو آپ نے پکڑے ہوئے دونوں کے ہاتھ، اور اسرائیلی پولیس۔ ہم ویسے ایک بات بتا دوں، I am really sorry for that، لیکن ہم ویک بھی ہوئے، کمزور بھی ہیں، یہ بھی ایک ریزن ہے، اور ہم بڑے نان سینس بھی ہو گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے، سعودی عرب کہتے ہیں یار ہمارے تعلقات کسی کے ساتھ اچھے ہیں، یار ہم نے کیا کرنا ہے، اپنا کام کرے بھائی، فلسطینی جانے ان کا کام جانے، اگر وہ خود کر سکتے ہیں تو کریں، باقی ہم کچھ نہیں کریں گے۔ 1967 میں انہوں نے اچھا اگر کشمیر کے ایشو کے اوپر بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بھائی اپنا کام کرو، مطلب
ہم اتنے فارغ نہیں ہیں بھائی، ہم اپنے کام دھندوں میں لگے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے کشمیر کے اوپر مطلب یہ کام کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو آزاد کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. تو یہ سارے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے جو سیشنز تو ہوتے ہیں، لگتا بہت اچھا ہے کہ یار بڑا مطلب ایک 3 دن کے لیے آپ کے اتنے ملک میں اتنے 57 کنٹریز کے فورن منسٹرز آتے ہیں اور وہ سارا کچھ کرتے ہیں، بٹ اس کا اینڈ رزلٹ کوئی خاص نہیں ہوتا. ہاں اگر کوئی کنکریٹ چیزیں ہوتی، میں کہتا ہوں ڈیولپمنٹس کے حوالے سے بات ہوتی، اکانومیز کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے اور کیا جاتا ہے اس کے اوپر ورک آؤٹ. ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں فی الحال کشمیر کو اور فلسطین کو، لیکن اگر اس چیز کے حوالے سے بھی ہوتا کہ ہاں یار آپس میں کوئی ویزا سسٹم، کوئی یہ چیز اس طرح کی چیز ہے، بزنس ٹریڈ، اس کے اوپر بھی اگر بات ہوتی، یقین کریں اور بہت سارے ہمارے پرابلمز جو ہیں ان کنٹریز کے حل ہو سکتے تھے، اور شاید لوگ پھر ان کو سیریس بھی لیتے تھے کہاں یار یہ ایک بلاک ہے، یورپی یونین ہے، اس طرح پھر باقی لوگ ہیں تو وہ لیا جاتا ہے. لیکن یوکرائن کے بعد تو مجھے یہ ساری چیزیں ایک مذاق اور گپ لگ رہی ہے، لیکن خیر اینی وے ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، چل رہا ہے، تو میں نے کہا اس کے حوالے سے یقیناً ویڈیو بنتی ہے، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. جیسے جیسے جو ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی آئی ہوپ سو کہ میں آپ کے ساتھ اسی پلیٹ فارم سے یہ چیزیں شیئر کرتا رہوں گا. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.